हे आज प्रेस हेतू असो की जे पयर मडगांव म्युनिसिपालिटीन सगळो आवाज जाला सोसड्याच्या इश्यूचेर मायकल लोबून काल क्लॅरिफिकेशन दिलां. खूब जाण म्हाका विचारताले की फातोर्डेचो आमदार आनीक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो जी पार्टी आज मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर म्हळ्यार आमचे रूल चल्ला ताजे खातीर हांवें क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा. एक इश्यू म्हणल्यार पयले सुवातेर हांव मायकल लोबूक देव बरें करूं म्हणून सोदतां, कित्याक ताणें क्लॅरिफाय केल्लें की गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जें कॉर्पोरेशन मुख्यमंत्री हेड करता ह्या कॉर्पोरेशनान प्रिलिमिनरी एस्टिमेट मडगांव म्युनिसिपालिटीक धाडिल्लो, जाका मडगांव म्युनिसिपालिटीन एक्सपेंडिचर सँक्शन दिल्लें आसा. म्हाका दिसता हें क्लॅरिफिकेशन चड गरजेचें आशिल्लें, कित्याक हीच वस्त जेन्ना आमचे चेअरपर्सन बाय पुजा नायकान ते दिसा केलें म्युनिसिपालिटीचे मिटिंगेक, तेन्ना ताजेर बीजेपीचे तुटून पडले. हीच वस्त काल मायकलान सांगिल्ली आहा, नवी कांयच सांगूना. आर्थुरान जेन्ना थंय विचारलें की कसलें जाल्यार ताणें सांगलें सेटींग आसा जाल्यार तुमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक विचारात, कित्याक दॅट कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय CM. They have sent us this proposal for the preliminary estimate of a proposal which has to be accorded administrative approval because the tenure of the council gets over on the 4th of November. हीच वस्त पुजान सांगिल्ली, नवी कांयच वस्त नवी आनी कांयच सांगूंक नाशिल्लें. म्हणटकीर आतां प्रश्न पडटा, हे बीजेपीचे कावन्सिलर जे ताजे तुटून पडिल्ले ते आतां कितें म्हणटात काय, म्हाका दिसता प्रेसान तांकां विचारपाची गरज आहा. आनी एक मायकलान सत्य उलयलां की जेन्ना तो पयलें सोंसड्यार आयलो मंत्री जावन आनीक पयलेंदा गोंयांत एक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री केली, ताचो तो मंत्री आहा. आनी ताजे खातीर ते एक इन्स्पेक्शन करपाक जो तेन्ना आयलो तेन्ना हांवें ताका ब्लॅक फ्लॅग बी दाखयली. हांवें ब्लॅक फ्लॅग दाखयले तेन्ना कित्याक म्हाका दिसतालें की सरकार आनी बीजेपी सोंसड्याचेर राजकारण करूंक सोदता. पूण एक बहुसंख्य लोकांचें एक मत आशिल्लें की तो जर कितें तरी करता जाल्यार ताका तूं अडथळे कित्याक हाडटा. वाय आर यू ब्रिंगिंग हर्डल्स to a minister who has been for the first time in the history of Goa given a dedicated solid waste management ministry, म्हणजे गार्बेज मिनिस्ट्री केली आणि ताका मिनिस्टर केलो. आणि तो जर येता एक इश्यू विच इज अ लेगसी इश्यू. हांव हे जॉयंट व्हेंचराचे कावन्सिलर, जॉयंट व्हेंचर म्हळ्यार कितें, काँग्रेस बीजेपीचे जॉयंट व्हेंचर जे आहा मडगांवान, हे जॉयंट व्हेंचराचे कावन्सिलरांक एक पयलीं सांगूंक सोदता आनी ते जॉयंट व्हेंचराचे लिडराकूय सांगूंक सोदता की सोंसडो म्हणटा तो इश्यू इज अ लेगसी इश्यू फॉर मी ऑर इवन फॉर द प्रेझेंट मिनिस्टर. आमी केल्लो इश्यू न्ही हो. 2012 जेन्ना हांव आमदार जालो ताजे पयलीं कितें बोर्ड करपाचें आशिल्लें तें केल्लें तेन्ना आमदार आशिल्लो दामू नायक बीजेपीचो आनी मुख्यमंत्री आशिल्लो दिगंबर कामत. ताणी कितें करपाचें आहा तें केल्लें, फॉमेंतोच्या हातान दिल्लें आनी आमचे खड्ड्यार हाडून मारिल्लें. आमी कांयच ऑब्जेक्ट करूं ना. हांवें इतले फ्रॉम 2012 टील 2020 म्हळ्यार गेल्या 8 वर्सां सोंसड्याचे इश्यूचेर कोणाकूच कसलेच अडथळे हाडूंक ना. पयलीं फॉमेंतो हाडूंक ना आनी आतां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाकूय हाडूंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी आमी कोऑपरेशन दिल्लें आहा. ताणी जे रिमेडिएटेड गार्बेज जी हें केली आनी ताचो जो इनर्ट मटेरियल उरलें तातूंत हांवें तांकां फिलिंग करून दिलें लोकांच्या सहकार्यान ह्या लॉकडावनाच्या स्टार्टिंगाक. आनी आज एक हॉकी ग्राउंड
एसएजी मेळा आमच्या वॉकिंग ट्रॅकाच्या सायडीन हॉकी ग्राउंड आपशीच तयार जावन मेळो जाता तातूंत एसएजीन कांयच करूंक ना हांव थंय उबो रावन आनी लोकांच्या सहकार्यान आमी करून दिल्लें हांव सो सगळे सहकार्य सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सरकाराक आनी ताचे पयलीं फॉमेंतोक आनी म्युन्सिपालिटीक जेन्ना म्युन्सिपालिटी आमची केन्ना मदीं अशी तशी हालताली तेन्ना पासून हांवें सदांच सहकार्य दिल्लें हांव सो बोवाळ जेन्ना मारतात तेन्ना आमकां बोर्डाक दाखोवनाका हें तुमचेंच बोर्ड पयलें हें पयलीं तकलेन धरा दुसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता आतां पसून की सरकार आनी बीजेपी आनी काँग्रेसूय बी ताचे बरोबर राजकारणच करून सोदता अजून मेरेन सोसायटीचें राजकारण करून सोदता म्हणून म्हाका मायकलाचो जो कालचो उलो तो क्लियर कट आहा क्लियर कट कितें की जे कोण राजकारण करतात तांकां वळया म्हणटा मडगांवचे आनी फातोर्डेचे जनतेक खबर आहा कोण राजकारण करतले आनी मायकलाक जर लोक मानतात हांगाचे जाल्यार ताणें कितें करूंक जाय तें करूंक जाय एक वस्त अशी आहा आजूय बी राजकारणूच चालू आहा नाजाल्यार एक म्हाका तुमी सांगात प्रॉब्लेम हो म्हाका प्रश्नाचें उत्तर दियात की बीजेपीचे कावन्सिलर तांचेच सरकारान तांचेच मुख्यमंत्र्यान पास केल्लो प्रपोजल ओपोज कित्याक करतात अशें केन्ना जाता आदेशाचेर पार्टी चलता भारताची तांकां वयर सांगलें जर वयल्यान आदेश आयलो ते कितें गणसाबळ कशें करतात आनी केडर मारले हांगा बोवाळ कित्याक मारतात ते हाचो अर्थ कितें BJP and the government still wants to do politics. Although I want to thank the Chief Minister for having approved the proposal, for not doing politics at the time of stage of approval, but after sending it, he is doing nothing on the. I must be. There are directions to make this noise. कि हाजेर एक्शन करूया. So एक अशें दिसता की ही जी जेबी आहा ही जेबी गोंयकारांक नवी आसतली की काँग्रेस आनी बीजेपी एक जातात म्हणटी म्हाका नवी न्ही हांवें रायट फ्रॉम द टायम ऑफ पयलें इलेक्शन टील आज ही जेबीच पळयल्या काँग्रेस आनी बीजेपी फातोर्डान सदांच एक आहा पुतळो करून पळयलो एफीची लासली तेन्ना पासून जेबीचे पार्टनर नाशिल्ले ते कोण ते भायले हाडून लासूंक लायले खरे जेबीचे पार्टनर जेबीनूच आहा आनी जेबी चालूच आहा म्हाका नवी कांय नविदाद न्ही पूण म्हाका एक प्रश्न येता आनी हो एक पॉलिसी इश्यू हांव एक आमदार आनी एक पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून एक पॉलिसी इश्यू तुमचे फुडें रेज करता एक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटे गव्हर्नमेंटाचे डेडिकेटेड एजन्सी गार्बेजा खातीर सॉलिड वेस्टा खातीर सरकारान घडोवन हाडल्या हे कॉर्पोरेशन आसतना अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचें एक कॉर्पोरेशन जें आहा जी सुडा म्हणटा तें सायमल्टेनियसली प्रपोजल कसो हाडटा इज इट नॉट ड्युप्लिकेशन ऑफ वर्क आय एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली सोसडो आय एम इवन सेइंग अबाउट चीफ मिनिस्टर साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी साखळेचे म्युनिसिपल काउन्सिलान जी सुद्धा प्रपोजल घालता आनी एक XYZ अमाउंट सांगता अमाउंटाचो इश्यू ना अमाउंटाचेर जाय ते ताचेर डिस्कशन जावचें जाय तितलें ट्रान्सपरन्सी दवरची आनी जॅम पोर्टल जर सारकें ना जाल्यार बीजेपीन सांगचें कित्याक नरेंद्र मोदीनूच जॅम पोर्टल केल्लें आहा पूण एक प्रश्न उप्रासता की एकूच काम दोन दोन एजन्सी करतात कित्याक अरे नाल्यार केलें कित्याक तें कॉर्पोरेशन आनी मंत्री मंडळान एक पोर्टफोलियो तयार केलो आनी म्हाका दिसता देशान पयलेच हो पोर्टफोलियो केल्लो आहा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पोर्टफोलियो म्हणून तो कित्याक केलो पोर्टफोलियो स्क्रॅप करा पोर्टफोलियो स्क्रॅप करा कॉर्पोरेशन इफ इट इज वर्क इज गोइंग टू बी डुप्लिकेटेड I am not trying to support Michael's proposal. What I am trying to say is, government लूटपाक पेटला. मिनिस्टर आपले कितें आपले बजेटान आपलो प्रपोजल येतलो आनी आपल्याक कट कितलो मेळटलो तातूंत मिनिस्टरांचो तकली आहा सगळो फोकस लक्ष तांचेर आहा आनी कित्याचेर ना आपल्याक हे एक वर्सान कितले चोरूंक मेळटले कित्याक हाचे फुडें आमकां चान्स मेळचो ना
हो ताका पडिल्लो आहा म्हणून एकूच काम दोन दोन मिनिस्ट्री करतात. What business G Soda has to come into garbage? It is an urban infrastructure agency that is to create urban infrastructure and hand it over to the municipal body, local self-government body. G Sodaचे फंक्शनच पळय. So garbage केन्नाच्यान तुजें कोर कॉम्पिटन्सी जाली. सो म्हाका मुख्यमंत्र्या कडेन एक प्रश्न आहा. तू सिरियस असा सॉलिड वेस्टाचेर? स्वच्छ भारत म्हणजे अभियान जे मोदीन सुरुवात केले ताचेर गोंयचो गव्हर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज जाला काय कितें हो प्रश्न येता. जर गोंयचो सरकार क्लियर आसा जाल्यार एक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री येवची. जी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री आनी कॉर्पोरेशन सामके ट्रान्सपरन्सीन पूर्णपणान सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन चलची. आमी कावन्सील म्हणून आमचे जे कितें काम करपाचें आहा तें आमी केल्लें आहा. हांव तेन्ना जेन्ना ब्लॅक फ्लॅग लागूंक गेलो कितल्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो. लोक म्हणपाक लागले अरे मायकल तरी येवन कितें करूंक सोदता तूं ताका कितें अडथळे हाडटा. सगळ्यांनी म्हणलें, प्रेसानूय म्हणिल्लें हांवें. बरें हांवें आय एग्री. म्हजी चूक जाली जेन्ना आतां म्हाका खालतीपण हें धाकटो जायना एडमीट करपाक की बाबा चूक जाली चल. आय ऑल्सो सेटल्ड इट विथ हिम आसूं म्हणून. पुणून प्रोपोजल जो कितें आयला तो मुख्यमंत्र्यान मेट करून धाडला. तो चेअरमॅन त्या कॉर्पोरेशनाचो तो आमचो प्रपोजल न्ही कावन्सिलाचो. तातूंत आमकां कितें मेळपाचें ना थंय आनी कितें मेळपाचें आहा जाल्यार आमी खंय आसतले तेन्ना. इट्स अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट मरे 4 तारखेक केलें कावन्सील घरा. सो म्हाका दिसता सोंसड्याच्या नांवान फुडें राजकारण करूंक सोदतात. जेवी आणि मडगांव फातोर्डेचे जनतेक क्लियर कट मायकलाने सांगला की राजकारण करू नाकात म्हणून. ताजो स्टेटमेंटाचो सन्मान कितलो करतात तो आतां पळोवन येतलो. दोनूय पयलीं पार्ट्यो करता जाल्यार पळोवया हो प्रश्न येता. सो म्हजो एकूच हें आहा डिमांड आहा सरकारा कडेन. सरकारान क्लॅरिफाय करचें सोंसड्याच्या इश्यूचेर सरकार सिरियस आसा काय कितें. आनी हें क्लॅरिफिकेशन मायकला कडच्यान येवंक जायना. हें क्लॅरिफिकेशन मुख्यमंत्र्या कडच्यान येवंक जाय. बीजेपीच्या पार्टीच्या अध्यक्षा कडच्यान येवपाक जाय. कित्याक एक सायडीन तुमी प्रपोजल धाडटात दुसऱ्या सायडीन तुमचे हे जे पेपारीन आहा तांकां तुमी वापरतात. हें बरें जालें बरें. रुपेश म्हणटा तो कितें रुपेश म्हणटा तो तांचो हें मरे सारको कार्यकर तो ताणें उबीच बोवाळ केलो तो. ताका आदेश नासतना आनी कसलो आदेश तो जेवी करप काँग्रेसी बरोबर. आज ती कुजबूज आयिल्ली आहा पक्षाच्या पातळीचेर इलेक्शन जावचें म्हणून. जाल्यार खंयचे हे कावन्सिलर खंयचे सिंबल घेवन उबे रावतले. रुपेश हाताचेर उबो रावतलो, केतन हाताचेर उबो रावतलो आनी ते कोण आहा ते बाय कमळाचेर रावतले. खारे बाजावेले कितें रे हा सांगतात कोणाक एक खबऱ्यो काणयो आनी ते म्हणटात बोवाळ केलो म्हणून जालें काम जालें सोंपलें. क्लियर कट सांगा तुमी कितें केलां तें. हांवें तर एक मिस्टेक केली दाखयलो ब्लॅक फ्लॅग. फाटल्यान सगळें दुसरी सायडीन कोऑपरेशन केल्लें आहा. खंय सरकारान सांगलें आमी कोऑपरेट करूंक ना म्हणून. मंत्र्यानूच क्लॅरिफाय केल्लें आहा. मालूम जाता ते क्लियर कट क्लॅरिफाय केलां तें. बरें शॅडो कावन्सिलाक जर पयशांचो इश्यू आहा की एस्टिमेट वयर वाडला इतले पयशे कित्याक जाय ताजेर तुमी डिस्कशन करा. वचा आनी जेवी एक जाय मरे धरा मुख्यमंत्र्याक. ही जी जेवी आहा ती सगळ्यात गोंयांत न्ही देशांत पॉवरफुल जेवी. हांकां सगळी सायडी ओपन आहा. हांकां ओपोजिशन चॅम्बराचे लिडराचे चॅम्बर ओपन आहा आनी मुख्यमंत्र्याचे चॅम्बर ओपन आहा. सो सगळे कॉपरेशन हांकां मेळूंक शकता. कोण हाडयना आमकां. वचा आनी नेगोशिएट करा देवळ्या रेट. आमचो कोण म्हजो कोण बाळो ना थंय तें घालपाक कितें तें गार्बेजीचे प्लांट घालपाक बायोमिथेनेशन प्लांट घडोवन हाडप म्हणटा तो म्हजो जाल्लो न्ही. आनी हांव जे पोर्टलाचेर ना थंय. सो आमकां हेंच जाल्लें जाय अशें कांय ना. पूण जे लोक ओपोज करता तांचे कडेन सोल्युशनां कितें आहा
ती सांगपाचें तांचें कर्तव्य जाता. आमी इतलेंच सांगूंक सोदतात की हो इश्यू गोवा फॉरवर्डाच्या कावन्सिलान हाताळ्ळा, सिन्सियरली हाताळ्ळा, सरकारान नासतनाय हाताळ्ळा आनी सरकारान आसतना जाल्यार चड प्रमाणे मुख्यमंत्र्याक पर्रीकारा बरोबर पयलें प्रेस कॉन्फरन्स हांवें सोसायट्याचे गार्बेज डंपान घेतलो. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली जेन्ना हांव सरकारान आशिल्लो म्हजी प्रायोरिटी नंबर 1 आशिल्ली ती. पूण तेन्ना फोमेंतो जमीन सोडनाशिल्ली. आज फोमेंतो जमीन सोडल्या आनी तेन्ना हांव मंत्री ना, नवो मंत्री आयिल्लो आहा. तर ताका फूल कोऑपरेशन आमी दिल्लें आहा. सांगून मायकलान केन्ना कोऑपरेशन दिवंक ना तें. लेविन्सन मार्टिनान सांगून दी, तांचे ते जोगळेकरान सांगून दी. हांवें हेल्प करूंक ना. म्हजे मतदारसंघांतलो इश्यू आहा. म्हजे मतदारसंघाचे लोक चड सपोर्ट जाता म्हजे आनी उत्तरेच्या मतदारसंघाचे लोक. मडगांवकारांक कितें ती फकाणां करपाक, आयचे फाल्यां उडोवपाक. तुमकां खबर आहा कितें जातलें तेन्ना, खंय पावला ती परिस्थिती. हाणेंच मडकडेकारान पयर हें घालां, ट्वीट केलां आनी एक दोन जालो म्हणून. आनी थंय ट्रिटमेंट जालना. बरें म्युन्सिपालिटीन करचें, म्युन्सिपालिटी कडेन एक्सपर्टायज कितली आहा. हाजे पयलीं जी स्टुडंटान कितें कितें हाडलां न्हय आनी कितलें सक्सेसफूल जालो. आनी डेडिकेटेड एजन्सी म्हणटा ती कित्याक करप आसता. डेडिकेटेड एजन्सी करता सायंटिफीक सोल्युशनां दिवपाक. सायंटिफीक अशी पयल्या वयर रस्त्यार सायंटिफीक सोल्युशनां दी. सायंटिफीक सोल्युशन ते दितले हे आमी एक्सपेक्ट करतात. गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे एक्सपर्ट आहात, सायंटिस्ट आसात. म्हणटकच सायंटिफीक गार्बेज ट्रिटमेंट सोल्युशन ते दितले हे आमी ताचे कडच्यान अपेक्षा दवरतात. सो हे सायंटिफीक सोल्युशन मेळपा खातीर आमचो टर्म आसतना आमी सगळे ताका कोऑपरेशन दिलें, इन्क्लुडींग आमचे पयशे तांकां दिवपाक तयार जाले. वायट कितें जाता कितें मागीर येवन पयशे खावंक सोदता खंयचे कितें कितें वॉट इज द फोकस. काय आमच्या हातांतल्यान जाता पूण तुमचे दोळे फुटतात. थोडे इश्यू साऊथ गोवान आशिल्ले जे हांवें हातांत घेतिल्ले हांगा मंत्री आसतना ते अशेच डिकेड ओल्ड इश्यूज सॉल्व जायनाशिल्ले. ते सॉल्व जाताले तेन्ना आमचे अशेच ते जेवीचे दोळे फुटताले. ते आमचे कडच्यान जाता पूण तुमचे दोळे फुटतात बी सांगा बरें डायरेक्ट. आनी आमी पडते येवचे ना न्ही, आमी पडते येतात. सरकारानूय पडते येता, हे बीजेपी बरोबर न्ही, आमचे सरकारान पडते येतात. 1 वर्स फक्त आमकां उरना. हे सिंगल डिजीट जावपाचें आहा. हे सिंगल डिजीट जाले म्हणून जेवी चिंततली म्हणून चिंतनाकाय. आज क्लियर कट मायकलाचो जो उलो आहा हे जेवीचे कावन्सिलरांक लागता की जे राजकारण सोसायटीचेर करता तांकां उडयात म्हणून. बीजेपीचो एकलो मंत्री सांगता की बीजेपीचेच कावन्सिलर जे राजकारण करता तांकां उडया म्हणून, नवे कावन्सिलर हाडा म्हणून. आनी आज म्हाका दिसता बीजेपीच्या केडारां भितर एक खवलळ चलिल्ली आहा. एक मुवमेंट जाता की आमकां कित्याक ना थंय म्हणून, सदांच तेच लोक कित्याक काय म्हणून. म्हाका दिसता आमकां एक बरें एक शॉट इन द आर्म दिल्लो आहा मायकलान. नवे भुरगे येवचे तेच कित्याक जाय. आनी जे असले इश्यूचेर राजकारण करता तांकां लोकांनी उडोवंकूच जाय. मायकल तेन्ना मेरेन खंय आसलो तो खबर ना म्हाका आनी इलेक्शन केन्ना जातलें तें. पूण ताणें हातभार लावंक जाय उडोवपाक लागून. आनी सरकारान कंप्लीट ट्रान्सपरन्सी दवरूंक जाय ते पयशांच्या इश्यूचेर. पयशांचे इश्यून आमी ना. आनी हांव तुमकां एक सांगता, सरकार जर क्लॅरिफाय करना जाल्यार आमकां इंट्रस्ट ना. हें तुका हांव सांगूंक सोदता. आमकां हें जाल्लेंच जाय अशें ना. हांव हें जावचें म्हणून सगळें सहकार्य दिता. हाजो अर्थ अशें न्ही की आमकां सामकें वी आर हेल बेंट ऑन गेटिंग दीस प्रपोजल पास. नो, द गव्हर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड, वी आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड. बट लेट द गव्हर्नमेंट क्लॅरिफाय, लेट चीफ मिनिस्टर क्लॅरिफाय नाव की आपूण हें फक्त एक करपा खातीर नाटक करपा खातीर केलां म्हणून. ताणें थंय स्टेटमेंट काडिल्लो, हांवें पळय टायम्स ऑफ इंडियाचेर वाचिल्लो आयतारा गेल्या आयतारा. कितें म्हणटा की आय हॅव सँक्शन सो मेनी क्रोर्स. यू हॅव नॉट सँक्शन क्रोर्स. वॉट हॅव सँक्शन? तांचेच 14 फायनान्स कमिशनाचे पयशे ते. हांव ताचेर तेन्ना इश्यूक लागूं ना, तोंडाक लागूं ना. कित्याक लागूं ना? कित्याक हे इश्यूचेर कित्याक राजकारण करुया काय म्हणून. पूण भोगीच फटाशो मारनाका. तुका जर खरें इंट्रस्ट आसा जाल्यार टेक दीस टू द लॉजिकल कन्क्लुजन. ना सांग
आमकां इंट्रस्ट ना. मागीर इलेक्शना वेळार उगी व्हरून ते हे धाडटात ते सीडी करून रातचे उडयतात हे जेवीच नाजाल्यार लोकांच्या घरांत ते पॅम्पलेट घालता विजय आशिल्लो हातून. हांव नाशिल्लो तातूंत नाही. जप मारले तुमकां नाका जाल्यार सांगा. पूण लोकां फुडें क्लियर कट सांगा तुका इंट्रस्ट ना तो इश्यू सॉल्व करपाचो. आनी जर इश्यू सॉल्व करपाचो इंट्रस्ट आहा जाल्यार आमी तुमकां सगळं एप्रुवल दितात. पयशांचे सारकें पारदर्शक मॅनरान तुमी इश्यू हाताळात आनी सॉल्व करात. आमचें सगळें कोऑपरेशन तुमकां आसतलें. थँक्यू. कितें क्वेश्चन बी आहा? तुवें काल घाला पळय रातचें तो इश्यू दिलो तो सकयल पावला तें तोय कित्याक उलयना काय एक्झॅक्ट तुमचो बरें रेजिनाल्ड नाराज जातालो. आता आजूय बी जाला पळय फुटलो बी आयला पळय ऑब्झर्वर